شمالی کشمیر کے شمالی کشمیر کے سوپور کے آرمپورہ علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے خالد کہاں چلا گیا تھا اور آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ خالد کی موت واقع ہوئی ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وجے پورہ جموں میں اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی کو پایا گیا ہے۔ تو ان کے انکل سے جاننے کی کوشش کریں گے کیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ جبکہ یہاں سے وہ نکلا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کب پتا چلا ہے کہ خالد کی موت واقع ہوئی ہے اور کہاں پہ ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے؟ میرا نام مشتاق احمد بٹ ہے، میں اس کا خالد کا انکل ہوں۔ جیسے مجھے پتا چلا کہ یہ یوں ہی گیا تھا، مطلب اپنے یار دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا، تقریباً آج سے 8 یا 10 دن پہلے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ یہ گھومنے گیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 8 تاریخ کو مجھے ایک کال آتی ہے، وہ جو اسی کی ہے، جموں سے آ رہے کہ میں نے بتا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا انکل آپ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ابھی سری نگر میں ہوں، بارامولہ میں ہوں، میں جموں میں نہیں ہوں کیونکہ میرا مکان وہاں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں ہی ہوں، جموں میں ہوں۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ یہاں ہی بیٹھو۔ تو جیول چوک میں اس نے بتایا میں ہوٹل میں ہوں۔ میں نے بتایا کوئی بات نہیں بیٹا، میں 2 دن کے بعد آؤں گا، تب تک وہاں ہی بیٹھو۔ میں نے کہا آپ کو کون ساتھ ہے؟ کہا مجھے کوئی ساتھ ہے نہیں۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے فون کیا، اس کے بعد سوئچ آف آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے تقریباً کل شام کو 8 بجے تقریباً پھر ٹرائی کی، فون نہیں لگا۔ اس کے بعد ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈیڈ باڈی ملی وجے پور میں۔ وہ 8 دسمبر کے بعد آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ آپ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ پھر آپ کو کہاں سے کال آ گئی ہے کہ خالد کی یہاں پہ ڈیڈ باڈی ہے؟ بڑے بھائی نے فون کیا کہ اس طرح بات ہے کہ آپ واٹس ایپ دیکھو کہ یہ خالد کسی نے مطلب وہاں پر ڈیڈ باڈی ملی ہے کسی کی، یہ خالد کی ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھا، میں نے اپنے بیٹے سے بتایا کہ آپ کھولو واٹس ایپ کھولو۔ تو اس کے بعد ہم نے پورا دیکھے ڈیٹیل کی وجے پور میں ICMS میں ڈیڈ باڈی ملی ہے جو کہ اسی خالد کی ہے۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہی وہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کنٹیکٹ وجے پور تھانے میں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جو کہ یہ ہے، مطلب ہمیں نہ اس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی ڈاکومنٹ۔ ہمیں ایک مطلب کشتواڑ سے ایک فیملی آئی ہے جو کہتی ہے کہ یہ ہماری ہے ڈیڈ باڈی ہے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ کہا کہ یہ ہماری ڈیڈ باڈی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کشتواڑ میں۔ پھر ہم نے مطلب وہاں تھانے میں ہم نے اپنے بھائی صاحب کو بھیجا ہے اور اس کا بھائی صاحب بھیجا ہے جو کل رات سے وہاں ہی گئے ہیں کہ ڈیڈ باڈی ریکور کی۔ تو ڈیڈ باڈی کے پاس وہ فونز ملے تھے جو خالد کے تھے یا کچھ اور چیز ملی ہے جسے آپ کو پتہ چلے کہ موت کیسے واقع ہوئی ہے؟ اس حوالے سے آپ نے جموں کے پولیس سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک آئیڈینٹیفائی ہے جو کہ مطلب اس کے پاس نہ آدھار کارڈ ہے، نہ کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں، نہ موبائل تھا۔ حالانکہ موبائل سے اس نے بات کی ہے میرے سے، اس کے بعد سوئچ آف ہی آ رہا تھا۔ خالد کے پاس کوئی آئی ڈی پروف نہیں تھا یہاں سے وہ جب چلا گیا تھا؟ تو اس نے والٹ بھی اپنے پاس ساتھ نہیں لیا تھا؟ نہیں، اس کے پاس ہوگا تھا، مطلب بیگ بھی ہوگا، کپڑے بھی ضروری ہے، اس کے پاس اپنی کپڑے بھی لگانے کے۔ کہاں خالد گیا تھا؟ آپ کا کہنا ہے کہ خالد کے پاس کچھ بھی نہیں ملا، یہاں تک کہ والٹ بھی نہیں ملا، فونز وہ بھی نہیں ملے، تو وہ کہاں گیا تھا اور کتنے دن تک اس کا وہ ٹور چلا؟ تقریباً اس کے مطلب وہ 10 دن کے بعد آیا تھا جموں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے جموں سے پہلے وہ کہاں گئے تھے؟ وہ شاید بھائی بھی گئے تھے، تو وہ تو اپنے فیملی والوں کو پتہ ہے، مجھے اتنا مطلب پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے تھے۔ اس کے بعد جب اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا وہ کوئی 8 تاریخ کو، تو اس کے بعد ایسے مطلب یہ ڈیڈ باڈی ملی۔ پھر ہم نے کانٹیکٹ کیا، بس ایسے نہ کوئی اس کے پاس کوئی آئی پروف ملا ہے، نہ موبائل ملا ہے، نہ کچھ بھی ملا ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہو جموں کے پولیس سے؟ خاص طور پر اگر ہم سوپور پولیس کی بات کریں گے، ہم نے بھی ان سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ فیملی کو جتنا بھی سپورٹ سوپور پولیس کی جانب سے چاہیے وہ ہم کریں گے، لیکن جموں پولیس سے آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم سب سے فرسٹ آف آل ہم سوپور پولیس سے، SHO صاحب سے، SSP صاحب سے گزارش کرتے ہیں، جیسے اس نے کل ہمارے ساتھ تعاون کیا، کوآپریٹ کیا، ہم کوآپریٹ چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ وجے پور سے کنٹیکٹ کر کے ہمارے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے
कि ये कैसे मौत हुआ। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि एसएसपी साहब या एसएचओ साहब से हमसे ये इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कब आपको पता चला है कि खालिद की मौत वाक़ा हुई है, अगर वो जम्मू विजयपुरा में उसकी डेड बॉडी को पाया गया है, यहाँ तक कि आप लोगों का कहना है कि मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक वॉलेट भी वहाँ पे नहीं मिला है। तो आप क्या, जम्मू पुलिस से आप क्या चाहती हो या पर सोपोर पुलिस से क्या? ये खालिद जो था ये 21 साल का 20-21 साल का लड़का था। ये मेरा ममेरा भाई है। ये 10 से 11 दिन पहले घूमने इसने घर में बोला है कि मैं वेकेशंस पे जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और कौन फ्रेंड्स साथ है ये हमें पता है नहीं, लेकिन घर में कंजन लेके चला गया था। उसके बाद इसने बहुत सारे लोगों दोस्तों से बात की है कि मैं गोवा था, गोवा से वापस आ रहा हूँ, अब दिल्ली हूँ। और लास्ट कॉल जो है इसने अपने अंकल को की है जिनका एक घर जम्मू में भी है। तो ने इनको कॉल किया कि अंकल आप जम्मू में हो? इन्होंने कहा कि नहीं मैं कश्मीर में हूँ, तो आप 2 दिन वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, फिर आप मेरे पास रुकोगे। तो फिर ने रिवील किया कि मैं ज्वेल चौक जम्मू किसी होटल में रुका हूँ। और मंडे की शाम को इनका फोन जो है वो स्विच ऑफ आया है। और सुबह इन्होंने 9 तारीख को कॉल की है लेकिन कॉल नहीं लगी है। फिर हम कल 10 तारीख को देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि एम्स विजयपुर के बाहर जो है एक अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस कंडीशन में लाश मिली है। तो हमने जब फोटोज को देखा और जो पुलिस ने वहां पर हेल्पलाइन पे जो है फोटो चढ़ाए थे, तो उसमें हमें अंदेशा हुआ और पता भी लगा कि ये हमारा ही लड़का है। उसके बाद फैमिली जो है वो एसएचओ सोपोर साहब के पास गई, जिन्होंने इमीडिएटली, मैंने भी उनके साथ फोन पे बात की, जिन्होंने बड़े ही पोलाइटली हमें कहा कि आप जो है इमीडिएटली तौर पे डेड बॉडी को जो है वो किश्तवाड़ लाया गया सदर थाने में। उनके सारे कॉन्टैक्ट्स उन्होंने हमें दे दिए और हमें उन्होंने रवाना किया सदर थाना किश्तवाड़। वहां से, वहां पर बॉडी की ऑटोप्सी हुई थी और बॉडी को जो है वापस वहां से आज सुबह मॉर्निंग में हम वहां बॉडी को वापस ला रहे हैं। लेकिन जो लवाकिन फैमिली के वहां पर गए, इनके फादर हैं, इनके एक मामा है और इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने ये रिवील किया कि ये जो बच्चा है इसके बैक हेड में बहुत ही सीवियर इंजरीज हैं और ब्लड लॉस काफी हुआ है, हो रहा है और बहुत सीवियर इंजरी है, 11 जख्म है, जिससे ये अंदेशा होता है। देखिए, एक तो इनके पास आधार नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएट बच्चा अगर घर से जा रहा है, मोबाइल फोन साथ है, एटीएम साथ है, पैसे साथ होंगे, आधार आइडेंटिटी साथ होगी, और उसके बाद जो है डेड बॉडी के सामने कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, और जिससे ये अंदेशा होता है कि एलिजिडली इनका किसी ने मर्डर कर दिया है और बड़े ही वहशाना अंदाज में जो है इनके साथ जो है इनका कत्ल किया गया है। ये हमें जिस चीज का अंदेशा है, तो हम एसएचओ सोपोर से गुजारिश करते हैं, एसएसपी सोपोर से गुजारिश करते हैं कि वो जिस तरह से कल उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, वो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा अपने इकदामात को तेज करके एसएचओ विजयपुर या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वहां पर उनके साथ बात करें और ये पता लगाने में मदद करें हमारी कि जो और दोस्त थे वो कौन इनके साथ था और वहाँ कहाँ पर रहे हैं, लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ है। मैं एसएसपी सोपोर से गुजारिश करता हूँ कि साइबर सेल सोपोर को भी जो है डायरेक्ट करे। हमारी उनसे भी यही गुजारिश रहेगी कि ताकि ये जो छुपी हुई कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमें काफी ज्यादा दुख है, सदमा है, वो कहीं ना कहीं पे दूर हो जाए। मैं हाथ जोड़ के एसएचओ सोपोर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप वन ऑफ द फायर ब्रांड पुलिस ऑफिसर है, आप हमेशा लोगों की खिदमत के लिए रहते हैं, आप इस बार भी जो है इस फैमिली को हेल्प करेंगे। ये बच्चा है, ये सोपोर का बच्चा था, ये एसएसपी साहब का बेटा है, ये एसएचओ साहब का बेटा है, ये सोपोर का बेटा है। आप हमारी हेल्प करेंगे। हमें भी पूरा यकीन है कि जिस तरह से पुलिस हमेशा कदम कदम हमारे साथ रही है, इसी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस हमारे साथ रहेगी, ताकि एक डर जैसा बैठ जाता है कि हम पेरेंट्स में कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, घूमने के लिए भेजें, वेकेशंस के लिए भेजें। हम फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि उस डर को मिटाने की जरूरत है। आप काइंडली, हमारी गुजारिश है कि फास्ट स्टेप्स पे जो है एटलीस्ट एसएचओ विजयपुर साहब से कांटेक्ट करें, ताकि हम जो है इनके लवाकिन जो है वो राहत की सांस ले सके और हमें ये पता चले कि इस मर्डर के पीछे या इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। उनको लग रहा है वो मर्डर है?
आपको लग रहा है वो मर्डर है? इस जी हवाले से हमने सोपोर पुलिस से भी बात की है, उनका भी यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कैसे इसकी मौत वाक़ा हुई है। जैसे कि आपका कहना है कि सर के पीछे उसको चोट आई थी, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि ये मर्डर हो सकता है। जी हमने उनके भाई से बात की, उनके फादर से बात की, उन्होंने कहा कि बैक हेड में जो है बहुत ज़्यादा इंजरी है और जिसकी वजह से शायद जो कॉज ऑफ डेथ हो गया। अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आनी बाकी है, उसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम चाहते हैं कि एसएचओ साहब जो है सोपोर के या एसएसपी साहब है सोपोर के, वो थोड़ा सा जो है यहाँ से अपनी कार्रवाई को तेज करें, जो कि उन्होंने कर रखी है, लेकिन और ज़्यादा तेज करने की गुजारिश हम करते हैं कि एटलीस्ट वो एसएचओ विजयपुर या एसएसपी जम्मू के साथ बात करके इस मसले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे। और जो की बाड़ी को वापस लाया गया है कश्मीर विजयपुर से, आ रहे हैं, दे आर अबाउट टू रीच, उनको 10 से 15 मिनट कोऑपरेट किया है जम्मू पुलिस ने वहां पे, बहुत 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 ज्यादा कोऑपरेट किया है वहां पर। उनके ही थ्रू जो है हमें पता चला, उन्होंने ही सोशल मीडिया पे जो है ये पोस्ट चढ़ाए थे। और यहाँ पर जहाँ तक बात है एसएचओ सोपोर की, उन्होंने कल जो है इमीडिएटली बंदोबस्त किया और फैमिली को वहां पर भेजा, और सदर थाना किश्तवाड़ का या जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे उस रात में, अगर हमारी फैमिली जो है उनको लाने के लिए निकली तो मेन वजह और मेन जो रीज़न था वो एसएचओ सोपोर ही था, जिनके बलबूते पे और जिनके कहने पे जो है फैमिली उसी टाइम पे इमीडिएटली इतनी अंधेरी रात में रवाना हुई।